السلام علیکم چا RFI ڈیجیٹل نیوزا مرحمان آزگ مرچی شنبے 24 فروری درستان چا پیسر سرحال گچنکاری 2024 آسرانی سرا جوڑبو کے پنجاب اسمبلی نو گچیں بتگیں سیاست 21 باسکا قانون ساز بستارا سوگندوار تک اسپیکر سبتین خانہ باسک سوگنداتگا سندھ اسمبلی نو گچیں بتگیں باسکا سوگندوار تک سندھ اسمبلی اسپیکر آغا سراج دورانیہ 145 باسک سوگندہ تک ایران آشا گوادرہ دا 88 کلومیٹر دراجیں گیس پائپ لائن چیرگے جگ بھی 45 ارب کلدار ارچو درچاچا منصوبہ یک سالیہ سرجم بھی بنجائی کابینہ توانائی کمیٹیاں منظوری دا تک آذربائیجان پاکستان چا JF-17 تھنڈر گراب بہازوریت IMF چا 6 ارب ڈالر نوکیں بیل آؤٹ پیکج زورک بھی اداروں کی سرکارہ درخواست دا تک نوک گچینے سرکار آسری معاملاتاں کی شینیت ہندوستانہ دہکانانی زارشانی ترند بوان پولیس تیرگواری و شیلنگا 5 زارشانی کا نوک بیران 26 فروریہ سرجمی ملکہ ٹریکٹر روان کشک بھی دہکان راشونانی جار غزہ برجائیں بمباریہ دگا 104 مردم بیران شہیدانی کے ساتھ 30,000 سر FATF متحدہ عرب امارات گرے لسٹاچا درکتک وعدے کے کینیا و نمیبیا FATF نو کے شکار دوئے ملک گرے لڑا آوار کنک بتک روسی صدر گراب جوڑ کنوں کے فیکٹری تروتاب نوک ترے جنگی گراب ہم آزمائشی بالدہ تک PSL نومی ایڈیشن نومی گوازیہ پشاور زلمیہ باولرانی جوانے کارپد بروردہ ملتان سلطانز جوانے مقابلہ پد پنچرنزا چا پروشدہ تک سرحال شما دلگوش کو تانو دلگوش کنے سرجمے آلہ گچنکاری 2024 آسرانی سرا جوڑبو کے پنجاب اسمبلی نو گچیں بتگیں سیاست 21 باسکاں قانون ساز بستارا سوگندوار تک اسپیکر سبتین خانہ باسک سوگندہ تک پنجاب اسمبلی گوستگیں روچا نون لیگ و اتحادیانی 215 اسمبلی باسکو وعدے کے سنی اطاعت کونسل ہے 9 ابت اسمبلی باسکاں سوگندوار تک ایوانا گیشتری بار دارو کے گلے باسکاں اسپیکر چپے نیمگا وعدے کے کم سیٹی گلانی باسک راستے نیمگا سیٹ الاٹ کنک بتک پنجاب پہ نام گمتے سر وزیر مریم نواز ہم ایوانا ساڑی بتک کہ آیا پنجاب اسمبلی باسک بستارا سوگندوار تک پنجاب اسمبلی اسپیکر سبتین خانہ گشتک کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر مرچی گچیں کنک باں اسپیکر واسطہ مسلم لیگ نون پلہ مرز امیدوار ملک محمد احمد خان و سنی اطاعت کونسل ملک احمد بچر وعدے کے ڈپٹی اسپیکر واسطہ نون لیگ ظہیر اقبال و سنی اطاعت کونسل ملک احمد بچر وعدے کے ڈپٹی اسپیکر واسطہ نون لیگ ظہیر اقبال و سنی اطاعت کونسل معین ریاض قریشی نیامہ مقابلہ بھی PTI پلہ مرد نو کے جیم بتگی اسمبلی باسک عامر ڈوگرہ گشتک کے عبید بیٹا پنجاب اسمبلی اکثر ابتات سیٹاں سندھ اسمبلی نو گچیں بتگیں باسکاں سوگندوار تک سندھ اسمبلی اسپیکر آغا سراج دورانیہ 145 باسک سوگندہ تک آغا سراج دورانیہ نو گچیں بتگیں سندھ اسمبلی باس سوگندہ تک سوگندواروکانی تہا نام گرتے سندھ سر وزیر مراد علی شاہ فریال تالپور شرجیل میمن ناصر حسین شاہ و دگاوارا سندھ اسمبلی باسکاں اردو انگریزی و سندھیہ سوگندوار تک سندھ اسمبلی 168 باسکاں چا 168 باسکاں چا 114 سیادی چا پیپلز پارٹی آئیں وعدے کے 36 باسکانی سیادی چا MQM پاکستان آئیں بلے مرچی 145 باسکاں سوگندوار تک PTI پلہ مرز آزاد امیدواراں سوگند نوار تک وعدے کے جماعت اسلامی و GDA باسکم سوگندوارگا اسمبلی سر نبوتگاں نادر مغزی کار ریلیا بار زورے کے سببہ کراچی ساڑی نبوت تک وعدے کے نثار کھوڑو جام مہتاب ڈھارا سینٹا وعدے کے نثار کھوڑو جام مہتاب ڈھر سینٹ سیٹا برجا داراں اشی عبید دادو اچھا پیپلز پارٹی گچیں بتگیں باسک عزیز جنیجو بیرانی سرا آئی نوٹیفیکیشن شنگ نبوتک و جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان PS 129 کراچی نوٹیفیکیشن ہم شنگ نبوتک ایران اچھا گوادرہ دا گیس پائپ لائن چیرگے جگ بھی کابینہ کمیٹیاں منظوری دا تک اولی بہرہ پائپ لائن جوڑ کرنے کے واسطہ 45 ارب ڈالر ارچو درچ بھی آخر پاکستان ایران گیس پائپ لائن چیرگے جگہ فیصلہ بتک اداروں کی سرکارہ ایران چدا گوادرہ 88 کلومیٹر دراجیں پائپ لائن جوڑ کرنے کے منظوری دا تک پائپ لائن سرا 45 ارب ارچو درچ بھی اشیا واسطہ فنڈز گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چا دیگباں پائپ لائن سرجم بوگا چا 50 ملین مکعب فٹ گیس سکی ارزانے نیادہ رسکاں
चरीशिया पाकिस्तान सालीना $5 अरब बचत भी ईरान मंसूबे रदा 900 किलोमीटर पाइपलाइन सारिया चेरगेजक बुतक वादे के 250 किलोमीटर पाइपलाइन कार मंतक गुंजाई काबीना फैसला पद ईरान $18 अरब डंडे नोटिसा वातिजूरी आज़रबाईजान पाकिस्तानाचा JF-17 थंडर गुराब बहाजूरी पाकिस्तान और आज़रबाईजान न्यामा $1.60 करोड़ कोलबंद बुतक इशिया रदा पाकिस्तान दोस्तें मुल्का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सिंगल सीटें बाली गुराबें ए गुराब आज़रबाईजान फ़िज़ाइया एजी मग गुराबे जहा आवार कनक भी नोके सरकार IMF $6 अरब नोके प्रोग्राम वसा दसबंदी का इदारों की सरकार बिंदाती दरख्वास्त दातक पाकिस्तान IMF बिस्तो सेमी बेल आउट पैकेज दूरे के अजदरीन हमें साला $40 वाम वातिर दे के वास्ता चा IMF नोके वाम प्रोग्राम गिशिनक अल्लमी बुतग इसी सरा गपुत्रान मार्च चा अप्रैल बा हमें साला पाकिस्तान $25 अरब वाम वातर कनगी हैं IMF नोके प्रोग्राम से सालानी वास्ता भी वादे के गस्तगी वामानी मंतगें $1 करोड़ हम रसगे गुमाने पाकिस्तान जुड़बुआ शबिगिरद अन्नुगा IMF चा बिस्तो से बेल आउट पैकेज जुर्तक वादे के अजान के वजारत गुश्तक के इदारों की सरकार वती दौरे सरकार $190 करोड़ वाम जुर्तक और $160 करोड़ वाम दातक ये पैमा नेट दरी वाम $30 करोड़ बुतक बलूचिस्तान और सिंध नेमगा चा गंदी में सरकारी नियादानी बेकेमार कनगे सरा ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कौमी वजारता नोके सूबाई सरकारानी नामा निमदी नविश्ता कुतक सरजमी मुल्का रवानी सीजमा गंदे में यक मापी इमदादी नियादे गिशीने के मामला सरा ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कौमी वजारता बलूचिस्तान और सिंध सरकारानी नामा निमदी नविश्ता कुतक दोएं सूबा सरकारी रेट बेकेमार कुतक और गंदे में यक मनिय जिता जिता नियाद बस्तक बलूचिस्तान सरकार 4000 कलदार यक मनिय हिसाबा देखाना चा गंदे मरीद करने फैसला कुतक वादे के सिंध सरकार यक मनी गंदे में 4000 कलदार अच्छा देखाना बहाजूरी माली साल 2020 से 24 वास्ता सरकारी तका 6900 कलदार यक मनी नियाद बंदक बुतक नियादारिता आड़ो कोड़े जेड़े चारगा पद ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कौमी वजारता बलूचिस्तान और सिंध सरकार निमदी नविश्ता कुतक निमदिया गुशक बुतक के ECCA दोएं सूबहा गंदी में सरकारी इमदादी नियाद 6900 कलदार यक मनी फैसला तोसीक कुतक हिंदुस्तान देकानानी जारशानी याजदमी रोचा सरबुतक जाशानी कनो को कानून बरजादारों के दारानी न्यामा कशुचील वद्य तक दुरोचानी ताबेराम बुत के मर्दमानी कुल के साथ पंचबुत तक अल जजीरा रिपोर्टा हिंदुस्तानी रियासत हरियाणा बरजाएं दिल्ली चलो मार्च न्यामा देकानो पुलिस न्यामा जंगो चुप बरजाएं इशी आसरा यक देकाने बेरान बुतक चरीशपत गस्तगें दुरोचानी था पंच मर्दुम बेरान बुतक हज़ारां देकाना गस्तगें रोचा 23 फरवरिया स्या रोज दाश्ता को 26 फरवरिया मजन दगानी सरा ट्रैक्टर रवां के कशगे जार जतक वादे के देकानानी जुंजागो अमग्रंची सोशल मीडिया अकाउंट सा मुबैना निशानक जोड़ कनक बुआ गाएं चरीशा मुल्क का इज़ार राय आज हुई तुरसो गुमान गेश बुआ ने इसराइल मजन वज़ीर नेतन्याहू जंगल आसबुआ का पद इंतज़ामिया उमूर बाबता अवली सरकारी मनसूबा पेश कुतक सरकारी मनसूबा नेतन्याहू सिक्योरिटी काबीना देमा पेश कनक बुतक इशिया रदा इसराइली फ़ौज वती टारगेटानी सरबुआगा दा अम्मा से इलापा जंगा बरजादारी ए मनसूबा रदा गज़ा अम्मा सो दिगा टूली अलास कनक बन तो अम्मा से नेमगा चा गिरो बंदाश्तगे बंदी हम याला कनाए नकबा FATF मुत्तहदा अरब इमारात गिरे लिस्टा चा दर कुतक वादे के केनिया और नमीबिया ए लड़े तहा अवार कुतगा दर मुल्की आरसां की एजेंसी रदा गिरे लिस्टा अमा मुल्क अवार कनकबान के आ मनी लॉन्ड्रिंग हो नाशरकारानी को मक्का गिरोदारे वास्ता स्ट्रेटेजिक कोशिस्ता निजोरा FATF सरुक राजा कुमारा गुश्तक के केनिया और नमीबिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टमा कमिए देम पानी और इशिए गिरोदारे वास्ता एक्शन प्लान तैयार कनक बुतक सरजमिया बिस्तो यक मुल्क FATF गिरे लिस्टा वारा मुत्तहदा अरब इमारात दरीकारानी वज़ीर शेख अब्दुल्ला बिन जायद नैयाना FATF फैसला जवान लेके तक गुश्तक के ये बदली मुल्क अर्जिश तो मुसाबिकता मोर मोकम जोड़कन और मयास्तमानी तका मुआशी बेपारी जरकारी बुंजाए वड़ा इशिए पोजिशना देमा वद्दीनीत रूसी सदरा गुराब जोड़कनों के फैक्ट्री तरोताब को तगो नोकितरे जंगी गुराब हम बालदा तक रूस काजान रीजना सदर व्लादिमीर पुटिन गुराब जोड़कनों के फैक्ट्रिया तरोताब को तगो नोकतरे जंगी गुराब TUM-60M चारो टप्पास को तगो तजर्बाती बाल रदा वत पायलट बिस्तारा दान 30 मिनटा गुराब बालदा तक
بالاپد روسی صدرہ گشتک کے نوکیں گراب روایتی و ایٹمی صلاح برگے قابلیت داری اے نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجیہ چکاریں روسی دیمپا نے وزارتہ کڈن کرنے کے اے گرا فضائیہ باقاعدہ باہر جوڑ کنک بھی بلے یوکرین جنگا اے جنگی گرابا روایتی سلاحوں مزنے تباہی شنگ کو تک وعدے کے برطانیہ رسانگ درا روسی صدر وط گراب بالدیگ روکپتی ملکانی واسطہ آسیں کلوہے قرار داتک ہندوستان دریکارانی وزارتہ تصدیق تک کہ ملک لاتے شہری روسی فوجا گوں روس یوکرین جنگا روس نیمگا اوار بتگا دریکارانی وزارتہ ایک اب تصدیق نکو تک کہ انڈین اشاریہ ایک اشو چیلا جنگی کرت پیلو کو تک ملک لاتے اشاریہ روسی فوج گوما کو مکی ملازمتانی واسطہ کولبند کو تک دریکارانی وزارتہ گشتک کہ ہندوستانی شہریانی آہنی کاراچا جتائیہ صدقی جوڑ کرنے کے واسطہ ماسکو آگوں کار کنگائیں کہ ساس اجدہ ہندوستانی شہری یوکرینا روس جنگا دے میں مشن سرا سیمسری کچھگاں گٹھے تگا نیم کرنا پد امریکہ خلائی مشن مائے سرا گوں صوبندیہ ایر نشتگ ناسا ردا نجی کمپنی جوڑ کتگیں اولی مشنیں کے گوں صوبندیہ مائے سرا ایر نشتگ مشن قطب جنوبی کشکاں و ماحولیات بابتہ آسن سرپدی مچو یک جاکاں ایشیا واریہ اما انداں گیشینیت کے اودا باندہ تا خلابازم دیم دیگباں اوڈیسس نام اے مشن اوسٹن ہے نجی کمپنی انٹرویو روان کتگ کمپنی ردا مائے سرا میں آلات سر بتگاں چریشہ چا خلائی پٹو پولا مزنے کو مکے رسید صوبائی وزیران جلوہ داریں مراگشہ سندھ گیبز بنگیجی کو تک 4000 گیش لیبیا مارچ پاسٹا پد موئنجو دڑو ٹرافی دیم درائی ہم کو تک اجدمی سندھ گیمز ڈولدار مراگش نیشنل کوچنگ سینٹر برجم دارک بتک صوبائی لیب و گوازی اداروں کی وزیر ڈاکٹر جنید علی شاہ صوبائی شنکاری وزیر احمد شاہ مراگش بنگویج کو تک ایتھلیٹ عبد المعید بلوچا مشل روک کو تک لیبیا مارچ پاسٹ کو تک اے درگتا اسما شاہ چیف ڈی مشن گلفراز خانو دگا ساڑی بوتگاں اولی روچا کراچی جنید بلوچو صفیہ نازا 100 میٹر ریس کٹے تگو تیز ترین لیبی جوڑ بوتگاں پی ایس ایل نومی ایڈیشن نومی گوازیہ پشاور زلمی باولرانی جوانی کارپردے برودہ ملتان سلطانز جوانی مقابلہ پد پنچ رناچا پروش داتک ملتان لیب بتگیں گوازیہ پشاور زلمی کپتان بابر اعظمہ ٹاس کٹے تگو ساریہ بیٹنگ فیصلہ کو تک پشاور زلمی 180 رن سے ٹارگیٹ رنگیریا ملتان سلطان سے ٹیمہ گیشنتگی 20 اوورانی تا 174 رن جوڑ کو تگو آؤٹ بتک درستاچا گیش ڈیوڈ ملانا 52 یاسر خانہ چلو 6 رن جوڑ کو تک اشت انو کی حال پگیشی آلانی واسطہ بچارے RFI ڈیجیٹل نیوزا نومنا رحمان آزگا گو نیوز ٹیم امرائیہ رضا بدیت اللہ مہار